Kena hambai kai bei news channel sini obo Mumbai nor pio kaya nong bismuti jeng sara tipor raja di sini jara binyo video rogno nungui binyo comments nungui jara langsung itu nayo de asuk ingkana hake talang kana ni gorno asing nong bismuti saimar nan bagi asing dinoro asulai ka nong bismuti sing sanai 920 voter a 920 voter abongkha जों आजिबो नायनायखा बीजेपी पार्टी abongkha सब समय जुमला बायजों এবং बीजेपी पार्टी नि आंनि जे एक्सपीरियंस आं पलिटिकल आंनि लाइफ आं नायनायखा माने बीजेपी पार्टी थानानि सिगां एबं थांबाय बायो थानानि सिगां बर बाहायके थगाय कक सानाय এবং थांनि पाइपटाइ बुबंथिके थगाय कक साउ बरनो बिब्रान दखायनाय आबोखा बीजेपी पार्टी नि जत्तनि साइफानो गाहाम मन्त्र बरनो 920 भोटार तो बाद आ जागानि 9 खेबिवै बिन लगी बिजन थांका बिनि दाखुक बुखुक बिनि बारान्त करिनो करै ओ हायनो फटिया करमस्रानि लगी त्रांगै बिनि चियारनो थिक खायना नांगो बिनि आसुक खायनो थिक खायना नांगो आबन बागै बदलां थांका आमबाय साराति बरायजोनि सिनि दाखुक ताय बुखुक जना सानाम सुंगो नरक आसुक बिना कबे बिब्रान ततांदि नरक सिनि फटिया करमस्राव फाय रियेल तामो आबो नरक नायफैमानो जोंनो सायरो तेकेसा कखुंके बरम मायानिको जेकुनो जरावो बनो बरम दिया इंया आबो एकदम आं बखाखुलुगै सायमानो बरितुस देबमा आनि रिलेटिव नि बरक न हाइपर पॉलिटिक्स कुनो रिलेटिव गलै बरितुस देबमा जे लीडर हिसाबै बनो जों बरम दिया दंया जों बिनि पर्सनल लाइफ नो जों और थाना साना थांया बो अबो सिमिनो बवान सकदों नंनि बिसिंति साराति बरा दोनसिन बर रखनादों जुनाल चेयरमैन कायसा इएम लंनि हाइ पोस्ट गोबांमा डक्टर तु कायसा जुनाल चेयरमैन आजागाव बुजागो ओ जुनाल चेयरमैन बो तांगै माया करखा तांगै या करदि हिंजाखा जों तो या करदि हिंजाबो फरथे करमसान बर तो कोनो या करदि हिंया निश्चय बो बुबाग्राबे हिंजाखना निश्चय बो तमुसायांगै बुबाग्रानि नजर खलायखना बुबाग्राबे हिंजाखना निनो तमुंखाके नो पुसनो तुइ तमनि कोनो अधिकार करे जों कोनो सिया जों एकदम आंद्रा गुद्रास दङ जों बो जुनाल चेयरमैन माया कर तांगै माया करखा तांगै बो अबनो या करना नांगा आबो जों सि हेके जों दिनै नुखा दफानि बागै सामुं थांनानै बागै दफानि बागै कलम तिखिग्लायै आगर आगुलिनि सिनि दिल्ली जरा चिनि बरमनां डेभिड बनासिं ब अरनि हा मन्दिर जेसेबो दंमानि राजबारिनि हातलांनि ब दिल्लीयाव थांका जन्तर मन्तर प्रोग्राम बंखा चिनि तिप्रासा एकर्ड न दाक्टाति इमप्लिमेन्ट खायनान बागै आं खायगा ब थानानि सिगां जुनाल चेयरमैन नि पोस्ट ब रिजाइन दिखलां थां तामबा आं जदिनो 2 मास 3 मास नांगै जदि आं गुबुननि जागा थाङै दंखांगाके आनि तिप्रासानि बागै हामक्रायनि बागै जे प्रोजेक्ट रक आइमाने आ प्रोजेक्ट रक तो आ जागाव गोसार माजार गोसाय थानाय बिनि वान सुबुं बेलाय गाहाम नों आनो ताइसा फिलुगै फायरो दानो रिया आबां नाया आनि दफानि बागै जातिनि बागै आं आगुलुथिबो दिल्लीनि थानानै अ जराव जाते आनि बिसिंदै बरक माने कुनो मानथाय सप्ताह जाते कुनो गोसाया जा वानतिखौ खायथानो सिनि बरंगोनां चिनि ताकु पलटुस देवरमा नोंथांमोनगै जुनाल चेयरमैन माया करखा ना बसनो साका ना सिनि पार्टीनि तरफ থেকে जों खोनाका बरम तो जों तो रियानिया तो कोनो बरम रो जे कोनो चिनि पार्टीनि रेलिंग खाके हमसां रेलिंग खाके न्यूज चैनल रो बाइक साबनो रो चिनि ताकु पलटुस देवरमा नो बाइक नन बाकी जों सुजुग रो जों पलटुस देवरमा किनि एक ही दिनो पार्टी जॉइन खायो 2019 5 तारिख एप्रिल जों जॉइन खायो बनो मुक्त मंच आरो को खायो राजकुमारी प्रज्ञा देबियापुर लोकसभानि कैंडिडेट चिनि अरनि आपुर जों जॉइन खालायो बुबाग्राना आरो बथांका बुबाग्रा बाय मालायखा बुबाग्रा बाय क्लोज भिडिअ बुंखा जों नांगुसा कि बुबाग्राना आरो दिल्ली थाङो बुबाग्रा बाय सिनि जागनानै सिनि बोथोर हायपनो आ दिनि सिमि दिनि जरा मिसिलो बस्तांगो हिंया
কোনো পার্টি প্রোগ্রাম ভালো বুনছে তো টাঙ্গ তঙ্গা ক্যামেরা বনুক জায়গা হাইপানো जों खाइ दङ एकि दिन जों पार्टी जइन खालामो बुक जों फेसबुक लाइभ फायो पोस्ट माया बरम माया हाइमाया এই 48 করম ছরাও आंनि ताकुगफ्रा रतीश त्रिपुरानि परे आं सादिन धर्म आं सिनियर लिडार होनजागौ किन्तु आं सिनियर लिडार हिसाबै ना सरकारि कोनो पोस्ट दङानि ना कोनो सरकारि जायगायाव कोनो आनो चेयारमेनशिप जाखा ना कोनो कमिटियाव दङ कमिटिनि वारियर्सरो केबो एलटमेन्ट कमिटियाव दङ केबो आईसी कमिटियाव दङ केबो एग्रिकालचार कमिटियाव दङ हर्टिकालचार कमिटियाव दङ केबो जेएफएनसी कमिटिनि चेयारमेन दङ कनभेनार दङ किन्तु बहायगे तो जों तो अंतिके जारा কোনো জায়গাও ফানো সরকারি ফানো পার্টি নিকো ফানো উস কত জায়গা নি তো जों अंतिके सायाबले ধরো খাই মিডিয়া রঙে বিসিংতিনো जों बिनि भिडिअ नुखा बन 2023 सुनील देवदर सोनारतली होटेल तंगई फुंखाया बरितु जी 50 लाख देगा आप हमारे बीजेपी में ज्वाइन करिए वापुरताम सा आनि बसामा फुंखायो वापुर साओ दादा थुइसि थांदों आनि बुसाचे उगं थांदों आनो भुटाना पान हमदों आं बुवाग्रा याकानि 50 लाख आसुग्रिया फनो ताइ इसा मिसाले रखनानै जों थाखायो आबो बकमाया 50 लाख न आंहा पुरो फायजा गैया आं लसुंखा असुपान रुसिदि माने दा थांगा आबो बुजिनि बोथाव सन्देह दङ করা পরে ত্রিপুরা মধ্যে কতটুকু এফেক্ট হইতে পারে ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া ভাইদেরকে আমি এতটুকু বলতে চাই যে আমরা বিগত বহু বছর ধরে বুবাগ্রার নেতৃত্বে বুবাগ্রার সঙ্গে রয়েছি শুধু আমরাই নয় ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিভিন্ন বহু বছর ধরে বিতাড়িত হয়ে রয়েছেন আমাদের ত্রিপুরাসারা যারা তারা বুবাগ্রার মাধ্যমে একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন এই আশার আলো তারা দেখার দরুন আজকে বুবাগ্রার সঙ্গে তারা রয়েছেন এবং আমরা আগামী দিনে যাতে একটা সুন্দর ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের যে আগামী ভবিষ্যৎ তাদেরকে দিতে পারি তার জন্য আমরা বুবাগ্রার সঙ্গে আন্দোলনে রয়েছি কথা হচ্ছে এখানে যে অনেক লিডার আপনারা বলছেন আমাদের পরিতোষবাবুর কথা তা আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমাদের ত্রিপুরা মথা যখন শুরুয়াত হয়েছিল তখন শুধু পরিতোষ দেববর্মাই ছিল এমন নয় প্রথম থেকে অনেক লিডার ছিল ওইখানে আমি এখানে নাম বলতে চাই না অনেক সিনিয়র লিডার আপনারা দেখেছেন অনেক এক্স এমডিসি এক্স ইএম ছিল বুবাগ্রার সঙ্গে তারাও বর্তমানে অনেকজন বিভিন্ন দলে গিয়েছেন বিজেপি দলে গিয়েছেন বা কেউ কংগ্রেসে গিয়েছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো এফেক্ট হয়নি আমি কি বলছি আপনাদের এক্স এমডিসি এক্স ইএম রয়েছেন তারাও ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ছিল তারাও বুবাগ্রার সঙ্গে ছেড়ে ওনারা অন্য দলে গিয়েছেন বা অন্য নতুন একটা অর্গানাইজেশন ফর্ম করেছেন আজ পর্যন্ত কোনো এফেক্ট হয়নি আর আমি আশা করি ভবিষ্যতেও এমন কোনো এফেক্ট শুধু করম ছড়াতে না সমস্ত ত্রিপুরার যে কোনো এফেক্ট দেখা দেবে না কারণ এই কারণ হিসেবে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারণ ত্রিপুরা ভাইরা বুবাগ্রার চেহারা দেখে আমাদের ত্রিপুরা মথা পার্টিতে যোগদান দিয়েছে বুবাগ্রাকে ভরসা করে এখানে হদেউর চাকমাকে ভরসা করে না এখানে স্বাধীন দেববর্মাকে ভরসা করে না অভিজিৎ ত্রিপুরাকে ইভেন আমাদের সিএম কে বলুন আমাদের মিনিস্টার বলুন সবার একটাই ফেস একটাই আশা ভরসা হচ্ছে বুবাগ্রা যতদিন থাকবে জনসাধারণের আপামর জনসাধারণের জন্য কাজ করে যাবে ফেসটা হচ্ছে আমাদের বুবাগ্রা কাজে এখানে যদি একজন হলিউড চাকমা এখান থেকে চলে যায় একজন স্বাধীন দেববর্মা একজন অভিজিৎ ত্রিপুরা একজন পরিতোষ দেববর্মা যদি চলে যায় আমার মনে হয় না কোনো একটা বড় ধরনের কোনো এফেক্ট হবে বরঞ্চ আমি এই মেসেজটা বলতে চাই যে আমরা যদি এখন পার্টি ছাড়ি আমরা একটা গুড কজের জন্য একটা ফাইট করছি বুবাগ্রার সঙ্গে বুবাগ্রা একটা গুড কজের জন্য একটা ভালো জিনিসের জন্য ফাইট করছি আমরা ওনাকে সঙ্গ দিচ্ছি যাতে আমরাও ওনার সঙ্গে একটা ভালো কাজ করতে পারি এই কাজটা ছেড়ে যদি আমরা চলে যাই তখন আমার মনে হয় যেই চলে যাবে আমরাও যদি চলে যাই আমাদের ইমেজ খারাপ হবে নাকি পার্টির নাকি বুবাগ্রা